ଆପଣ ଯଦି यूट्यूब चैनल इनफॉरमेशन गेनिंग प्लेटफॉर्म को आसी प्रथम करी ताले चैनल टी सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबी रखि था जहाँफल से प्रथम नोटिस पाइबा ये नोटिस जाना रेलवे बोर्ड तरफ कौन आसी आमर इम्पोर्टाट नोटिसटी देखु यह रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड अहमदाबाद वेबसाइट रे ही शो करुँच आपड़ चाहिए भी ये वेबसाइट को जाकि आप भी देखिपारे आप नोटिसटी देखु मुझे ऑफिशियल जो अहमदाबाद रही ऑफिशियल वेबसाइट को आसी बर्तमान आप शो करी तीन लगातार आप जो नोटिस रिलीज होती देखो तौक को स्क्रॉल करके आम जा तौक गला देखो जो कैटेगरी रही आमर इंग्लिश जो पैरामिलिटारी कैटेगरी रही क्लिक कला देखो पीडीएफ डाउनलोड करने शो कर पीडीएफ डाउनलोड करना ओपन करिए देखो ओपन कलापर देखो लिखाई एग्जाम शेड्यूल नोटिस जहाँकि एग्जाम शेड्यूल कराई टेंटेटिव एग्जाम डेट शेड्यूल फॉर CN 03 2025 नोटिस रही CN नंबर देखो 2025 लिखाई तार रही कौन ना पारामेडिकल कैटेगरी एग्जाम डेट रिलीज जो टेंटेटिव देखो ये पारामेडिकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 10 मार्च 2026 टू 12 मार्च 2026 आपणकर 3 दिन धरी कौन हम ना परीक्षाटी हम पारामेडिकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपण जापारे ये है पारामेडिकल कैटेगरी पिला जो पिला पकई थे ये आपण एग्जाम प्रिपरेशन करूँ से अनुसार देखो आपणकर एडमिट कार्ड जो रही एग्जाम सिटी आउ डेट के आप भी हो पार ना देखो आपणकर लिखाई एग्जाम सिटी आउ एग्जाम डेट जहाँकि आपणकर 10 दिन पूर्व आप डाउनलोड करेंगे आप जो रही SST मैंने अथॉरिटी स्टाब्लिश SST जो पिला डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी जो मानकर डाउनलोड करने डाउनलोड ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 days प्रियर आपको मिल जापर सर्टिफिकेट जो एडमिट कार्ड जहाँकि आपंकर ट्रैवलिंग सुविधा अच्छी तब देखो आम आपंकर एडमिट कार्ड 4 दिन पूर्व आसो एग्जाम 4 दिन पूर्व एग्जाम डेट्र एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट्र 4 दिन पूर्व इंटीमेशन लेटर लिंक टी दि जाव आपको लिंक टी आसिले भी मुझे मो चैनल प्रथम मुझे जनइबी और जदि सब्सक्राइब कर रखी था तेरे तुरंत आप नोटिस टी पाइपर देखो आउ एक नोटिस पुणी जारी जहाँकि रेलवे बोर्ड तरफ आम देखा चलते देखो सेकेंड नोटिस टी है कौन रही देखा टिके रुहतु पीडीएफ डाउनलोड है तापर क्लिक करना क्लिक कलापर देखो आप शो कर टेंटेटिव देखो आपको देखो लिखाई एग्जाम शेड्यूल नोटिस जहाँकि टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर द CN 1 2025 असिस्टेंट लोको पायलट जहाँकि असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम डेट शेड्यूल हो जाए देखो CN नंबर पड़ी 01 2025 लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट जहाँकि 16/2/2026 टू 18/2/2026 आपंकर एग्जाम हम मन रखी 16/2/2026 टू 18/2/2026 यह चेंज भी कही हेनी गवर्नमेंट तरफ टेंटेटिव दि जाए आपंकर एग्जाम सिटी डेट आप डाउनलोड करेंगे बाय SST मान जो ट्रैवलिंग अथॉरिटी आप 10 days पूर्व आप डाउनलोड करेंगे दुईट जिनस आपको एग्जाम सिटी डेट आ ट्रैवलिंग अथॉरिटी SST मानकर 10 दिन पूर्व आप चेक करेंगे डाउनलोड करेंगे ई लेटर जहाँ कि एग्जाम डाउनलोड करेंगे आप एडमिट कार्ड जोड़ा कहते एग्जाम 4 दिन पूर्व एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक 4 दिन पूर्व 4 दिन प्रियर आपको जन दि
ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ e-call letter will start about 4 days prior to exam date mentioned in exam city and date intimation link। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ର ସେଇ ଡେଟ୍ର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେବେନି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କ'ଣ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବି ଆପଣ ମୋ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକାଲ୍ ନୋଟିସ୍, ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଥିଲା କି ଯାହାକି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟି, ଯାହାର ତାଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଉ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନୋଟିସ୍ଟି। ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବ୍ କରିଦେଉଛି। PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଓପନ୍ କରିନେବା। ଓପନ୍ କରିନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। Notice regarding tentative exam schedule for CN 02/2025 technician grade 1 signal and various categories of technician grade 3 ନୋଟିସ୍ଟି, ଯାହାକି ଆପଣ CN ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 2025 ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାରିୟସ୍ କାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3, ଆପଣ ଯାହାକି 5/3/2026 ଟୁ 9/3/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏହା ହେଲା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଶୋ କରିବ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟି ଡେଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଅଥରିଟି, ଯେଉଁ ST ମାନେ ରହିଲେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଅଥରିଟି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି କେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟି ଆଉ ଡେଟ୍ କେବେ ଶୋ କରିବ, ଆପଣ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତା'ର 4 ଦିନ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ର 4 ଦିନ, ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡେଟ୍ ଥିବ 4 ଦିନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ବି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ଦିଆହେଇଥିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କରି ନୋଟିସ୍ଟି ପାଇପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଯାଇକି। ନଚେତ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇକି ରଖିଥିବେ, ତେବେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ୟା PDF ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ এই নোটিশ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।